Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação, órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Estivemos acompanhando as bênçãos de Deus, os milagres que Deus tem operado na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E você é o nosso convidado especial para procurar uma das nossas muitas igrejas e alcançar o milagre das mãos de Deus, alcançar os milagres das mãos de Cristo. Salmo, capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você problemático, você enfermo, você que está com um problema insolúvel em sua vida, Jesus é a porta de escape para a sua alma. Procure a Igreja Pentecostal Deus e Amor mais próxima de sua casa e Jesus garante o milagre e a libertação e também lhe dará a salvação perfeita e gloriosa na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar a respeito dos padecimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo a favor de toda a humanidade. Os padecimentos de Cristo para salvar o pecador. Então hoje vamos falar sobre os padecimentos de Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Está aqui comigo também, já estava com saudade. Amém. O pastor Mariana Costa está aqui comigo, um irmão cidadão argentino. E a paz do Senhor, pastor Mariana Costa, dá o seu saludo à amable audiencia, em nome de nuestro Senhor. Dios le bendiga, pastor Johnny. Yo también estaba con mucha saudade, como hablan aquí en Brasil, estaba extrañando a todos ustedes. Y también es un placer estar en este programa tan especial. Dios le bendiga, la paz del Señor, oyentes de la Voz de la Liberación. Os padecimentos de Cristo. Los padecimientos de Cristo. A Bíblia nos revela, La Biblia nos revela que o Senhor Jesus Cristo que el Señor Jesucristo veio como homem para morrer vino como hombre a morir a favor de todo pecador. en favor de todo pecador. Jesus deu a si mesmo como Cordeiro de Deus Jesús vino a sí mismo como Cordero de Dios para tirar o pecado do mundo. para quitar el pecado del mundo. Esta palavra Esta palabra foi pronunciada por João Batista. fue anunciada por Juan Bautista. Essa frase foi anunciada por João Batista Esas frases fueron anunciadas por Juan el a Bautista respeito de Cristo como nosso substituto. como Cristo, como nuestro sustituto. João capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus veio Jesús vino como cordeiro, como Cordero, como ovelha muda ao matadouro, como oveja muda al matadero, para padecer nas mãos dos tosquiadores, para que padezca las manos de los tosqueadores. porém não abriu a sua boca. Por lo tanto, no abrió su boca. Então Cristo, Entonces Cristo, vindo à terra, viniendo a la tierra, foi com a missão fue con la de misión salvar a de humanidade. salvar la humanidad. A morte La muerte estava reinando estaba reinando desde Adão desde Adán até Moisés. hasta Moisés. Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los días que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Adão representa Adán representa o homem caído, el hombre que cayó, o homem no pecado, el hombre en el pecado, porque em Adão porque en Adán todos os homens pecaram. todos los hombres han pecado. 3:23 de Romanos, 3:23 de Romanos, porque todos pecaram porque todos pecaron e estão destituídos da glória de y Deus. están destituidos de la gloria de Nesta Dios. terra, En esta tierra, Deus não achou um justo sequer, Dios no encontró un justo para que siquiera pudesse ser o sacrifício, para que pudiese ser un sacrificio, para que pudesse satisfazer a justiça divina. para que pudiese satisfacer la justicia divina. Porque como o pecado Como el pecado entrou no mundo, ha entrado en el mundo, Deus não podia deixar o pecado impune. el Dios no podía dejar el pecado impune. Porém, Por lo tanto, a justiça de Deus la justicia de Dios tinha de ser satisfeita. tenía que ser satisfecha. Então Deus olha desde os céus Entonces Dios mira desde los cielos e não acha um y no homem encuentra ningún que hombre pudesse padecer Que as dores da que humanidade, pudiese padecer los dolores de la humanidad, cujos pecados da humanidade cuyos pecados de la humanidad fossem depositados em tal pessoa. fuesen colocadas en tal persona. Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 14, versículo 2. versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nisto, Esto, o próprio Jesus Cristo, el propio Jesucristo, como oferta voluntária, como ofrenda voluntaria, como sacrifício voluntário, como sacrificio voluntario, ele veio dar a sua vida como oferta ao pecador. él vino a dar su vida como ofrenda al pecador. Ele veio dar sua vida Él vino a dar su vida para a remissão de nossos para la pecados. remisión de nuestros pecados. Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 18 de Hebreus. versículo 18 de Hebreos. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. E também no livro También de Hebreus, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 10:10 de Hebreus, 10:10 de Hebreos, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus feita uma vez. y en esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hacia una vez para siempre. Nisto, então, Esto entonces entram os padecimentos de Cristo. entran los sufrimientos de Cristo. Cristo veio voluntariamente morrer pelo pecador. Cristo ha venido por propia voluntad a Não morir foi por el nada pecador. forçado. No fue nada forzado. Porque, na verdade, Cristo não tinha nada a ver com a dívida contraída pelo homem. La verdad, Jesucristo no tenía nada que ver con la deuda que el hombre tenía. Jesus se dispôs voluntariamente. Jesús se dispuso voluntariamente. Foi um sacrifício perfeito Fue un sacrificio perfecto pela sua boa e santíssima vontade. por su buena y santísima voluntad. Ele nos amou primeiro. Él nos ha amado primero. Antes de eu nascer, Antes que naciésemos, antes de você nascer, antes que usted naciera, Jesus Cristo Jesucristo já tinha mostrado seu amor por mim, ya tenía mostrado su amor por mí, seu amor por você, el amor por usted, na cruz do en Calvário. la cruz del Calvario. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos. Nosotros lo amamos. Nós o amamos a Ele, Nosotros lo amamos a Él porque Ele nos amou primeiro. porque Él nos ha amado primero. Então vamos Entonces vamos começar a descrição a describir dos sacrifícios, dos padecimentos de los padecimientos de nosso Senhor de nuestro Señor e Salvador, y Salvador Jesus Cristo. Jesucristo. Sabia que o traidor
comprador negociava para o vender, e que do cálice de amargura era chegada a hora de beber. Que falsidade, que ingratidão, naquela noite Judas demonstrou. Primeiro padecimento de Cristo. Primer padecimiento de Cristo. Mateus capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículo 36 e 37. versículos 36 y 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O Senhor Jesus Cristo El Señor Jesucristo começa toda a sua trajetória de padecimentos comienza su trayectoria de dolores no Getsêmani. en el Getsemaní. A palavra Getsêmani La palabra Getsemaní, significa lagar do óleo. lagar del ojo, Lagar do óleo lagar del ojo, ou prensa de azeitona. o prensa de aceituna. Ou seja, O sea, o Getsêmani el Getsemaní era um lugar à parte era un lugar apartado no Monte das Oliveiras. en el Monte de los Oliveras. O Monte das Oliveiras El Monte de Olivera era um monte era un monte que tinha muitos pés de oliveira. tenía muchos pies de olivera. E ali Y allí era um grande plantio de oliveiras era un gran plante de oliveras que eles tiravam as que azeitonas quitaban las aceitunas para fazer o azeite. para hacer el aceite. E o Getsêmani Getsemaní era um lugar à parte, era un lugar apartado, um lugar un separado, lugar apartado, mas dentro do Monte das pero Oliveiras. dentro del Monte de las Oliveras. Porque naquelas muitas oliveiras que tinham no monte, Y aquellas muchas oliveras que tenían en el monte, eles colhiam as azeitonas, ellos recogían las aceitunas, levavam para esse lugar à parte, los llevaban a aquel lugar aparte, chamado Getsêmani, llamado Getsemaní, e lá eles imprensavam y allá exprimían as azeitonas las aceitunas e faziam o azeite. y hacían el aceite. Jesus Cristo, Jesucristo, quando ele foi cuando él fue ao Monte das Oliveiras, al Monte de las Oliveras, ele não escolheu aquele lugar él no eligió aquel lugar onde tinham muitas oliveiras. donde tenía muchas oliveras. Ele escolheu justamente Él eligió o justamente lugar onde as azeitonas eram prensadas, donde las aceitunas eran exprimidas, no lagar do óleo, en el lugar del ojo, onde as azeitonas eram feitas óleo. donde las aceitunas eran hecho aceite. Ali elas eram machucadas, Allá ellas eran exprimidas, estraçalhadas, rotas, e se fazia o azeite. y hacían el aceite. Cristo foi para aquele lugar Jesucristo fue a aquel lugar, porque simbolizava que ele ia ser moído, significaba que iba a ser molido prensado y exprimido pelo pecador. por el pecado. Então Cristo já foi para o lugar do sofrimento. Jesucristo fue al lugar del sufrimiento. Ele não ficou no lugar das árvores, não. Él no quedó en el lugar de los árboles, Ele já no. foi para o lugar que os frutos sofriam, Él fue a un lugar donde los frutos sufrían, que as azeitonas sofriam. donde las aceitunas sufrían, Ali o lagar do óleo. el donde se hacía el aceite. E ali também ele foi Allí también él fue exprimido exprimido por causa do pecador. por causa del pecador. Todos os sofrimentos espirituais de Jesus Todos los sufrimientos espirituales de Jesús começaram no Getsêmani. iniciaron en Getsemaní. Jesus estava como homem Jesús estaba como hombre no en Getsêmani. Getsemaní. Jesus como homem. Jesús como hombre, Capítulo 1, 14 de João. capítulo 1, versículo 14 E de o Juan. verbo se fez Y carne el verbo se hizo e carne habitou entre nós. y ha vivido entre nosotros. Jesus como homem, Jesús como hombre, ele tinha corpo. él tenía cuerpo. Capítulo 10, versículo 5 de Hebreus. Capítulo 10, versículo 5 del libro de Hebreos. Sacrifício e oferta não quiseste, Sacrificio, ofrenda no quisiste, mas corpo me preparaste. pero cuerpo me has Então preparado. Jesus tinha um corpo humano. Entonces Jesús tenía un cuerpo humano. Jesus também tinha alma. Jesús también tenía alma. Ele começou a se angustiar muito. Él comenzó a angustiarse mucho. Capítulo 26, 37 de Mateus. Capítulo 26, versículo 36 de A Mateo. Bíblia diz, La Biblia nos dice, 26, 37 e 38
de Mateus, capítulo 26, 37, 38 de Jesus Mateus, disse: Jesús dice, a minha alma está angustiada até a morte. mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesus também tinha espírito, Jesús también tenía espíritu, como diz a Bíblia, como nos dice la Biblia. 23:46 de Lucas. 23, 46 de Lucas. Pai, Padre, nas tuas mãos en tus manos eu entrego meu espírito. entrego mi espíritu. Então Jesus era homem perfeito, Entonces Jesús era hombre perfecto a possuir corpo, para poseer cuerpo, alma el alma e espírito. y espíritu. Então Jesus começou a ter um grande sofrimento mental Entonces Jesús ha tenido un gran sufrimiento no mental Getsemane, en Getsemaní, porque ele estava como homem, porque él estaba como ele hombre, estava como você, él está como usted, ele estava como a mim, él estaba como yo, ele estava como a nós. él estaba como nosotros. Então ele começou a sofrer, Entonces él ha comenzado a porque sufrir, ele sabia quando descesse, porque él sabía que cuando ele bajase, teria de perecer él tendría que morir na mão dos malfeitores, en la mano de los malhechores. ele teria que Él padecer debería de padecer nas mãos dos tosqueadores, en las manos de los tosqueadores, como ovelha, como oveja, muda ao matadouro. muda al matadero. Então ele começou a entrar em complexo, em colapso. Entonces entró a complejarse, en colapso. Ele estava como homem. Él estaba como hombre. Então começou aquela luta na mente de Cristo. Comenzó aquella lucha en la mente de Cristo. Cristo começou a sentir-se coagido, Comenzó a sentirse coagido. porque ele, naquele lagar, Porque aquel lugar no Getsemane, Em Getsemaní, onde exprimiu as azeitonas donde exprimían las aceitunas para a feitura do azeite, para hacer el aceite, ele estava ali, él estaba allí sofrendo, sufriendo e se colocou a orar, y se puso a orar e se colocou a clamar, y se puso a clamar pedindo misericórdia, pidiendo misericordia, porque sabendo que saindo dali, porque sabiendo que saliendo de ele allí seria traído, él sería traicionado, seria crucificado, Ele seria crucificado, sofreria vergonha, sufriría vergüenza, que nem um ser humano que ningún ser humano tinha sofrido tenía sufrido até aquele dia. hasta aquel entonces. Então Cristo começa a sofrer, Entonces Jesucristo comienza a sufrir, Cristo começa a passar uma luta interna. comienza a pasar una lucha A interna. Bíblia diz que a alma de Cristo La Biblia dice que el alma de Cristo estava angustiada até a morte. estaba angustiada hasta la muerte. Então Cristo só tinha vontade de morrer, Entonces Jesucristo tenía voluntad de morir, vontade de sair dali. quería salir de allí. Aquela angústia mental, Aquella angustia mental, aquela angústia na alma. aquella angustia de alma. Cristo se põe a chorar. Cristo se pone a llorar. E a Bíblia diz Y la Biblia nos dice que o Senhor Jesus Cristo orou. que Jesucristo oró. Mateus 26:39. San Mateo capítulo 26, versículo 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Então Cristo, o próprio Cristo pediu Entonces el propio Jesucristo pidió para que passasse dele aquele sofrimento. que pasase de él ese sufrimiento. Isso não deve ser entendido Esto no debe ser comprendido como Cristo quis como Cristo quiso negar a sua missão. negar su misión. Não. No. Mas deve ser entendido como a parte humana de Cristo. Tiene que ser comprendido como la parte humana de Jesus estava Jesucristo. sofrendo. Jesucristo estaba sufriendo. Jesus estava angustiado. Jesucristo estaba angustiado. Jesus estava atribulado dentro de si. Jesucristo estaba angustiado dentro de sí. Porque sabendo que era chegada a hora Conociendo que llegada la de hora padecer toda a dor, soportaría todo dolor, de padecer todo o sofrimento, de soportar todo sufrimiento a favor dos mais vis en pecadores. favor de los más viles pecadores. Nisto, En esto, Cristo começou a suar sangue. Jesucristo comenzó a sudar sangre. Esta grande pressão Esta gran presión mental, mental, esta grande pressão esta gran presión espiritual que Cristo estava que passando. Jesucristo estaba padeciendo. Pense, quando você também Piense como usted también, está pressionado, esté presionado, porque você sabe que algo ruim vai acontecer. que algo malo ocurrirá. Você já espera que algo ruim aconteça com certeza. Ya sabe que algo malo va a ocurrir con seguridad. E você começa a ficar atribulado de espírito. Comienza a sentirse atribulado de Você espíritu. começa a passar mal, Comienza a sentirse mal, sentir dores, sentir dolores, ficar enfermo, quedar enfermo, ficar febril. quedar con fiebre. Você começa a passar uma angústia notória Comienza a tener una angustia que se nota, que você demonstra pelo rosto, que se demuestra a través del você rostro, demonstra pelos seus atos, se expresa a través de sus actitudes, demonstra por suas ações. le expresa a través de sus acciones. Imagine Jesus Cristo Imagine agora. Jesucristo ahora. Ele começou a passar tão grande pressão Empezó a pasar tan grande presión que os vasos capilares que los vasos capilares das glândulas sudoríparas. de las glándulas de sudor, O que são glândulas que sudoríparas? son glándulas sudolíparas, São as glândulas son las glándulas que secretam suor. que secretan el sudor.
são glândulas que produzem o nosso suor. Son glándulas que producen el sudor. Elas podem ser chamadas Ellas pueden ser llamadas de glândulas sudoríferas glándulas sudoríferas ou de glândulas sudoríparas, o glándulas sudoríparas, que são os nossos vasos que capilares son nuestros vasos capilares que secretam suor, que largan el sudor, que produzem um que suor. producen el sudor. O que aconteceu com Jesus? ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús? Aquela grande angústia em sua mente, Aquella gran angustia en su mente, aquela grande angústia em sua alma, aquella gran angustia en su alma. os vasos, Los vasos capilares capilares das glândulas de las glándulas sudoríparas, del sudor, das glândulas que secretam suor, las glándulas que largan el sudor, começam a se romper. comienzan a romperse. Esses vasos capilares de Cristo se Los rompem vasos capilares de Cristo se dañan, se rompen. e começa a ter a mistura de sangue com Y suor. comienza a mezclarse la sangre con el sudor. Em vez de Cristo suar, En vez de Cristo sudar, ele começa a suar Él sangue. comienza a sudar sangre. Começa a sair sangue Comienza a salir sangre do rosto de Cristo, del rostro de Cristo, da nuca de Cristo, desde la nuca de até Cristo, mesmo das costas de Cristo, hasta de las espaldas de da Cristo, onde saía suor de Cristo. donde salía sudor de Cristo, Começou a sair sangue comenzó a salir sangre devido à pressão. debido a la presión. Os vasos capilares, Los vasos capilares, as glândulas las sudoríparas glándulas del sudor se se romperam han roto. e começou a sair sangue. Ha comenzado a salir sangre, Sangue misturado com suor. sangre mezclada con el sudor. E a Bíblia diz, Lucas 22, 44. En San Lucas capítulo 22, capítulo 24. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue Su sudor se ha tornado en grandes gotas de que sangre corriam até o chão. que corrían hasta el suelo. Esse suor escorria tanto Ese sudor corría tanto que lavou o chão. que limpió el O suelo. lugar que Cristo estava de joelhos En el lugar que Jesucristo estaba de ficou rodillas, lavado de sangue. quedó manchado de sangre. Ficou aquela poça de sangue. Quedó aquella pasa de sangre. Saiba, ouvinte, Sepa, oyente, Jesus não derramou sangue por si, Jesús no derramó sangre por sí mismo. apenas na cruz, não. Apenas en la cruz, no. Antes da cruz do Calvário, Antes de la cruz del Calvario, Jesus derramou o sangue dele pelas nossas almas. Jesús estaba derramando su sangre por nuestras Lá almas. no horto, Allá en el huerto no Getsemane, de Getsemaní, que era o lugar que se exprimia, el lugar que se exprimían, que prensava as azeitonas que exprimía las aceitunas para fazer o azeite. para hacer el aceite. Naquele En lugar, aquel lugar, o verbo de Deus, el verbo de Dios, o Filho bendito, el Hijo bendito, estava sendo moído, estaba siendo molido, exprimido pelas nossas dores, por nuestros dolores, pelo amor às nossas almas. por amor a nuestras almas. Aleluia, glória Aleluya, a Deus. gloria a Dios. E sob aquela grande pressão, Y bajo aquella gran presión, Jesus Cristo pedindo para passar o cálice dele, Jesucristo pidiendo pasar la copa de él, Deus manda um anjo Dios manda un ángel para confortar Jesus, para confortar a Jesús devido àquela angústia mental, debido a aquella angustia mental, porque sabia que era hora de beber o cálice. porque era llegada la hora de beber el Então cálice, la Deus copa. manda Entonces Dios um manda anjo un ángel para confortar Jesus, para consolar a Jesús, porque ele estava como homem. porque él estaba como hombre. Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas capítulo 22, versículo 43. E Deus mandou um anjo do céu Y Dios mandó un ángel del cielo e confortava Jesus. y consolaba a Jesús. Aquele anjo Aquel ángel falava palavras bonitas para Jesus. hablaba palabras lindas para Jesús, Falava palavras de conforto. palabras de consuelo. O Senhor vai vencer. El Señor O vencerá. Senhor vencerá a morte. El Señor vencerá la muerte. Oh, gloria a Dios, O Senhor aleluya. vencerá o inferno. El Señor vencerá el O Senhor infierno. vencerá os aguilhões da morte. El Señor vencerá los aguijones de la O muerte. Senhor salvará a humanidade. El Señor salvará a la humanidad. Presa Piensa na transgressão. en la transgresión. Então aquele anjo confortava Jesus. Aquel ángel consolaba a Jesús. Consolava-o. Lo consolaba. Dando palavras de conforto. Dándoles palabras de aliento. Dando palavras de amor. Dándoles palabras de amor. Nisto Cristo teve força. En esto Cristo tuvo fuerza. Cristo diz. Y Jesucristo dice. Mateus 26, 42. San Mateo capítulo 26, Ele versículo todo 42. ensanguentado. El todo Seu ensangrentado. rosto ensanguentado. Su rostro con sangre. Aquela poça de sangue. Aquel lugar desangrado. Sua roupa sangrada. Su ropa toda sangrada. Jesus diz. Jesús dice. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita
a tua vontade, aleluia. Gloria a Dios. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesus teve força Jesús ha tenido fuerzas para dar sua vida para dar su vida em resgate dos pecadores. en rescate de los pecadores. Que esta era a obra de Cristo. Esta era la obra de Cristo. 10:45 de Marcos. 10:45 de Ele não Marcos. veio para ser servido, Él no vino a que se sea servido, mas para servir a sua vida a favor do pecador. sino entregar su vida al servicio de los pecadores. Então Jesus teve força, Entonces Jesús tuvo fuerza, mesmo ensanguentado, aún bañado en sangre, mesmo com a alma angustiada, aún con el alma angustiada, mesmo com a alma batida, aún con el alma angustiada, com o espírito quebrado, con el espíritu quebrantado, sabendo que ia padecer sabiendo que él iba a padecer açoite, azotes, murros, azotes, chicotadas, golpes, vergonhas, vergüenzas, coroas de espinho, corona de espinos, cravos nas mãos e nos pés. clavos en las manos y en los Ele pies. levanta-se com Y poder, él se levanta con poder, disposto dispuesto a dar sua vida a dar su vida a favor en favor do pecador. del pecador. Era uma noite fria na cidade de Jerusalém. Jesus no Getsemane, seus apóstolos também. Jesus muito angustiado, vendo que sua hora já chegava, com os joelhos em terra em oração, clamava: Pai, se queres, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus sabia que o traidor estava se aproximando. Pouco tempo lhe restava, continuava ao Pai orando. Seu suor eram gotas de sangue que caíam até o chão. Um anjo mandado do céu confortava o seu coração. Surgiu então a multidão com soldados, prenderam a Jesus e o levaram para ser crucificado. Segundo padecimento de Cristo. El segundo padecimiento de Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 67. Mateo capítulo 26, versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. Logo que Cristo se levanta da oração, Luego que Cristo se levanta de la oración, ensanguentado, ensangrentado, seu suor transformou-se em grandes gotas de su sangue. sudor se han transformado en gran gotas de sangre. A Bíblia diz que Judas o beijou. Dice que Judas lo besó. Mateus capítulo 26, versículo 49. San Mateo capítulo 26, versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Judas deu ósculo. Judas dio un beso. Ósculo Un beso em Jesus, en Jesús, beijou Jesus ha besado a Jesús, na face de Jesus en el rostro de Jesús, e mostrou que ele era y ha mostrado que Jesús aquele era que dizia que aquel que decía ser o Filho de Deus. decir el Hijo de Dios. A Bíblia diz que naquele momento La Biblia dice que en aquel instante lançaram mão de Jesus agarraron a Jesús e o prenderam. y lo prendieron. Naquele momento, En aquel momento Jesus foi abandonado Jesús fue abandonado pelos por discípulos. sus discípulos. Os discípulos Los discípulos que tinham visto que tenían visto tantos milagres, tantos milagros, os los discípulos discípulos que tinham visto que tenían visto Lázaro ressuscitar a Lázaro ser resucitado ao terceiro dia, al tercer día.
Com 4 dias, con 4 días, Lázaro tinha ressuscitado. Lázaro había resucitado. Os discípulos que tinham visto Los discípulos que habían visto a mulher do fluxo de la sangue mujer curada, de flujo de sangre sanada, a filha de Jairo ressuscitada, la hija de Jairo ser os resucitada, discípulos que tinham visto los discípulos que habían a visto cura dos 10 la leprosos, sanidad de los 10 leprosos, a cura do gago de la Decápolis, sanidad del gago, o cego de Jericó que foi curado. el ciego de Jericó que fue sanado. Enfim, os discípulos tinham visto tudo. Los discípulos habían visto todo. O que eles fizeram? ¿Qué ellos hicieron? Quando a tropa, a turba romana Cuando la tropa romana chegou, llegó, Judas beijou Jesus. Judas besó a Jesús. Naquele momento, En aquel instante, os discípulos abandonaram Jesus los Cristo. discípulos abandonaron a Jesucristo. Jesus foi abandonado Jesús fue abandonado pelos seus por discípulos. sus discípulos. E eles chegaram para prender Jesus, Y ellos llegaron a atrapar a Jesús como fossem prender o pior bandido, como si fuesen a agarrar al peor bandido, como fossem prender o pior que malfeitor. pudiesen agarrar al peor malhechor. Mateus capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículos 55 ao 57. versículo 55 al 57. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Jesus Cristo é conduzido, então, Jesucristo es llevado entonces ao sinédrio judaico. al sinédrio judío. Os discípulos que andaram com Jesus o abandonaram. Los discípulos que andaban con Jesús lo dejaron. Eles viram tantas curas. Ellos vieron tantas sanidades. Eles viram Jesus Cristo, Ellos vieron a Jesucristo. que estavam ali com ele, estavam Pedro, Tiago e João. Estaba Pedro, Juan y Tiago. Eles viram Jesus se transfigurar. Vieron a Jesús cambiarse. Lá em Mateus capítulo 17. San Mateo capítulo 17. Eles ouviram a voz do céu que gritou: Y escucharon la voz del cielo que clamaba: Este é meu filho amado, Este es mi hijo amado, em quem me comprazo. en quien tengo complacencia. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 5. San Mateo capítulo 17, versículo O 5. próprio pai deu testemunho do El filho. propio Padre dio testimonio de su E eles hijo. ouviram tudo isso. Y ellos escucharon todo esto. Que eles até caíram com o rosto no pó. Que ellos cayeron con el rostro en la tierra. Porque não conseguiram, o coração não conseguiu entender a voz de Deus. El corazón de ellos no consiguió entender la voz de O Dios. coração se quebrou por ouvir a voz de El Deus. corazón se quebró por escuchar la voz de Dios. E agora eles Y deixam ahora ellos dejan o Filho de Deus al Hijo de Dios como como um malfeitor. como un malhechor. E Jesus foi levado como um verdadeiro bandido, Jesús fue llevado como un verdadero ladrón. como o pior dos assassinos. Con el peor de los asesinos. Ele falou que foi como um salteador, Que fue llamado como salteador. porque chegaram com archotes, Porque llegaron con espadas. chegaram também com tochas de fogo na mão, Con antorchas de fuego en la mano. manietaram Jesus. Ataron a Jesús. Jesus foi para o sinédrio amarrado. Fue Jesús para el cine Que amarrado. humilhação! ¡Qué humillación! Ele é conduzido Fue llevado ao sinédrio judaico. al sinédrico judío. O que era o sinédrio? Que era el sinedrio. Era o mais alto tribunal. Era el más alto tribunal. O mais alto tribunal El religioso más alto tribunal religioso da religião de la judaica. religión judía. Fazia parte do sinédrio Era parte del sinedrio.
os sumos Los sacerdotes, sumos sacerdotes, o atual sumo sacerdote el actual sumo sacerdote, e todos os anteriores todos los anteriores faziam parte do sinédrio. eran parte del Sinedrio. Também faziam parte do sinédrio También eran parte del Sinedrio, o mais alto tribunal do judaísmo, más alto tribunal de los judíos, os chefes los religiosos, jefes religiosos, que eram chamados de anciãos. que eran llamados de ancianos. Faziam parte também os Eran escribas parte también los escribas e os professores da lei. y los profesores, maestros de la ley. O sinédrio Los Sinedrio tinham 71 membros, tenía 71 miembros, tinham 71 cadeiras tenía 71 sillas no sinédrio. en el Sinedrio. E o povo ficava todo sentado Y el pueblo quedaba todo sentado e ficava o réu y quedaba el rey ali de frente de frente a 71 al cadeiras. frente de 71 sillas. Mas por que tinham 71 ¿Por cadeiras? qué tenía 71 sillas? Porque tinha uma cadeira no meio Porque había una silla en el medio que ficava vazia, que quedaba vacía, que eles deixavam vazia, que ellas dejaban vacías. que era a cadeira de Moisés. Era la silla de Moisés. Foi o que Jesus falou para os Es lo fariseus. que Jesús habló para los fariseos. Mateus capítulo 23, versículo 2. San Mateo capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los Então, fariseos. na cadeira de Moisés Entonces, la cátedra de Moisés ficavam sentados os escribas e os fariseus. quedaban sentados los escribas y E fariseos. segundo a história Y según la historia da cultura de la judaica, cultura judía, a cadeira de Moisés la silla de Moisés era a 72ª. era la 72ª, Ficava vazia. quedaba vacía. E as 71 outras Y cadeiras 71 otras sillas ficavam cheias. quedaban llenas. E Jesus estava ali, Jesús estaba allí, amarrado. atado. Jesus estava com fome. Jesús estaba con hambre. Já tinha apanhado. Ya tenía sido golpeado. Já tinha sido Ya esbofeteado. tenía sido bofeteado. Jesus tinha acabado de orar. Jesús había terminado de Ele orar. desce do monte apanhando. Él desciende del monte siendo golpeado, Desceu do monte levando murros. llevando golpizas, Levando empurrões. llevando empujones. Pense, irmão. Piensen, hermanos, Desceu um monte. bajó del monte, Apanhando. golpeado, Sendo empurrado. siendo maltratado, Jesus batendo nas árvores. golpeándose en los árboles, Batendo nos pés de oliveira. golpeándose en las pies de las Porque oliveras, estava sendo empurrado. porque estaba siendo empujado, Esbofeteado bofeteado pelos por los judeus. judíos. Jesus foi para lá. Jesús fue para lá, Jesus foi para lá. Jesús fue para allá, E a Bíblia diz y la Biblia nos dice que o presidente que el presidente do Sinédrio, del Sinedrio, ele também sentava él también se sentaba em uma en una das 71 cadeiras. de las 71 sillas. João capítulo 11, versículo 47. Juan capítulo 11, versículo 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porque este homem fez muitos sinais. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en el concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Então Caifás, Entonces Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, que era el sumo sacerdote de aquellos días, pergunta a le Jesus, pregunta a Jesús, capítulo 26, capítulo 26, versículos 63 e 64 de Mateus. versículos 63 y 64 de San Mateo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Ele pergunta Él pregunta a Jesus a Cristo: Jesucristo: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas, levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondas nada, que testifican estos contra ti. É o 63. 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Então ele perguntou Entonces él preguntaba se Jesus era o Filho de Deus. si Jesús era el Hijo de Dios. E Jesus Y Jesús respondeu a le Caifás. respondió a Caifás. Mateus 26, Mateo 26, 64. 64. Disse-lhe a Jesus: tu o disseste. Dijo Jesús: tú lo has dicho. O que significa
tu o disseste. ¿Qué quiere decir? Tú lo has dicho. Jesus não estava jogando a pergunta para Caifás. Jesús estaba lanzando la pregunta. Ah, a Caifás. você que sabe. Es usted que conoce. Ah, você sabe. Usted sabe. Não, tu o disseste não quer dizer isso. Tú lo dijiste, no quiere decir esto. A expressão tu o disseste La expresión tú lo has dicho significa eu sou. quiere decir yo soy. Quando a Bíblia diz Cuando la Biblia dice tu o disseste, tú lo has dicho, exprimindo as palavras de Jesus, resumiendo las palabras de Jesús, ele quis dizer eu sou. queriendo decirles yo soy. A expressão tu o disseste La expresión tú lo has dicho quer dizer eu sou. quiere decir yo soy. Isto é confirmado na Bíblia Sagrada, Esto está confirmado en la Biblia Sagrada, no livro de en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 14, capítulo 14, versículos 61 versículo 61 e 62. 62. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Jesus quis dizer que ele era Jesús quiso decir que él era verdadeiramente en verdad o Filho de Deus. el Hijo de Dios. Jesus disse que era. Jesús dijo yo era. Tu o disseste Tú lo has dicho. é uma expressão Es una expresión que significa eu sou. que quiere decir yo Jesus soy. diz, na verdade eu sou. Es verdad, yo soy. Ainda que Caifás não acreditasse, Aunque Caifás no creyese, que ele rejeitasse essa palavra, rechazase esa palabra, mas Jesus não negou a sua identidade. Jesús no negó su identidad. Ele era o bendito Cristo, Él era el bendito Cristo, o Filho do eterno Deus. el Hijo, el del eterno E Dios. ele não podia negar o seu próprio Y nome. él no podía negar su propio nombre. Ele não podia negar a sua própria Él palavra. no podía negar su propia palabra. 2 Timóteo 2,13. Segunda de Timoteo 2:3. Ainda que nós ficamos infiéis, Aunque nosotros quedásemos infieles, Deus permanece fiel, Dios permanece fiel. pois não pode negar o seu próprio nome. Entonces no puede negar su propio Então nombre. Jesus não podia se autonegar. Entonces Jesús no podía Então ele autonegarse. confessou: Tenía que confesar. Eu sou Yo soy o Filho do eterno Deus. el Hijo del eterno Dios. Eu sou Yo soy o bendito. el bendito. Eu sou Yo soy o verdadeiro. el verdadero. E por que ¿Y por qué Caifás Caifás se indignou quedó indignado quando Jesus disse que era o Filho de Deus? cuando él dijo yo soy el Quando Hijo de Jesus Dios? disse, eu sou. Cuando Jesús dice yo soy. Olha o que aconteceu com Caifás. Mire lo que ha sucedido con Caifás. 14:63 de Marcos. 14:63 de Marcos. E o sumo sacerdote rasgando os seus vestidos. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras. Por que Caifás rasgou seus vestidos? ¿Por qué Caifás rompió sus vestidos? Porque eu sou Porque yo soy não é um nome qualquer. no es un nombre cualquiera. Eu sou Yo soy é o nome de Deus. es el nombre de Dios. Aleluia. Aleluya. Quando Deus se manifestou a Moisés, Cuando Dios se ha manifestado a Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Deus manifesta-se a Moisés no meio da sarça. Jesús se manifiesta a Moisés en medio de la zarza. Deus disse a Moisés que ele se chamava Eu Sou. El Señor le dijo a Moisés, yo soy. E disse Deus a Moisés, Ele dijo- eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Éxodo capítulo 3, 14. versículo 14. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Então Deus falou que se chamava o Eu Sou. Entonces Dios dijo, yo soy. E quando Caifás perguntou a Jesus, Entonces cuando Caifás preguntó a Jesús, tu és o Cristo, ¿tú eres el Cristo? o Filho do Deus bendito? El Hijo del Dios bendito. Jesus disse, Jesús dijo, eu sou. yo soy. Aleluia! Aleluya. Eu sou, Jesus está dizendo claramente Jesús dijo, yo soy que ele era o claramente. Deus do Antigo Que Testamento. él era el Dios del Antiguo Testamento. Ainda que ele não acreditasse, Entonces, aunque él no creyera, Jesus
Jesus era aquele mesmo Deus Él era aquel mismo Dios que abriu o mar vermelho, que abrió el mar rojo, aquele mesmo Deus aquel mismo Dios que mandou as pragas, que mandó las plagas. ele rasga os vestidos Entonces rasga sus vestidos como sinal de humilhação, como señal de humillación, de indignação, de indignación, que Jesus confessou que Jesús ha confesado que era o Jeová que era Jehová do Antigo Testamento. del Antiguo Testamento. Ah, glória a Deus, aleluia! Gloria a Dios, aleluya. Glória a Jesus! Gloria a Jesús. E Jeová é um nome polissêmico. Y Jehová es un nombre polisémico. É um nome divino Es un nombre divino aplicado ao Pai, aplicado al Padre, ao Filho al Hijo e ao Espírito y al Santo. Espíritu Santo. Então, nisto, Entonces en esto eles vedaram os olhos de Cristo, vendaron los ojos de Cristo, tamparam os olhos de Cristo, taparon los ojos de Cristo, começaram a zombar dele, comenzaron a burlarse de él, cuspir no rosto dele escupir el rostro de e él baterem na face dele. y golpear su rostro. Então levaram Jesus. Entonces llevaron a A Jesús noite inteira, la noche toda. ele ficou como num quarto, Él quedó en un cuarto com os olhos con los vedados. ojos vendados. Ficou amarrado, Quedó atado, manietado, atado sus manos, e começaram a zombar dele. comenzaron a burlarse de él. Deram tapas no rosto de Cristo. Dieron golpes en el rostro de Cristo. Imagine, Imagínense. Cristo começou a se inchar, Comenzó a Jesucristo a hincharse. começou a ficar com o rosto inchado, Comenzó a quedar con el rostro hinchado. cuspiram na face dele, Escupieron en el rostro de e él. não tinha nem como Jesus limpar o cuspe daqueles homens. No había cómo limpiarse la escupida de aquellos hombres. Aquela nojeira Aquella cosa fea ficou no rosto santo de nosso quedó en Senhor. el rostro santo de nuestro E Señor. Cristo nem viu Y Cristo ni siquiera vio quem é que cuspia. quién fue el que le E os escupía. homens davam tapas em sua cabeça, Y los hombres daban golpes en la cabeza. davam cascudos em sua cabeça, Golpeaban con puños en la cabeza. davam punhadas, Daban puñetadas. davam socos, Daban golpes. murros, Golpes. e Cristo sofrendo ali, Y Cristo sufriendo ahí com seu corpo inchado de apanhar, con su cuerpo hinchado de tanto ser ficou golpeado. a noite inteira, Quedado la noche toda. e o cuspe secou por si mesmo, Y la escupida que se secó por sí mismo. porque Jesus nem podia secar Porque Jesús no podía ni o que limpiarse. aqueles homens malignos fizeram Lo com que ele. aquellos hombres malos hacían con él. Este foi o sofrimento Este fue el sufrimiento pela nossa alma, por nuestra alma. o sofrimento El sufrimiento por nossa vida, por nuestra vida. o sofrimento El sufrimiento pela humanidade. por la humanidad. Terceira fase dos padecimentos de Cristo. La tercera etapa del padecimiento de Cristo. Mateus capítulo 27, San Mateo capítulo 27, versículo 1 e versículo 2. versículo 1 y 2. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E maniatando-o, o levaram e o entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Y venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Chegando amanhã, Llegando la mañana, Cristo ficou a noite inteira preso, Jesucristo quedando la noche toda encerrado, cuspido, escupido, inchado, hinchado, porque levou cascudos, porque llevó golpes, levou murros, llevó azotes, tapas, golpes en la cara, chutes, patadas, pontapés. puntapiés. Já de manhã, Ya por la mañana, Jesus Jesús
açoitado azotado e exausto, y cansado. porque Jesus não pediu um copo d'água. Porque Jesús no pidió un vaso de agua. Ele já tinha passado aquela noite orando, Ya tenía pasado la noche toda orando. desceu do monte, Bajó del monte. já foi para o julgamento, Ya fue al juzgamiento. não tinha comido nem bebido, Yo no había comido ni bebido. e à noite ficou com os olhos vedados, La noche todavía quedó con los ojos vendados. espancado, Golpeado. cuspido Escupido. e sem comer e sem beber. Sin comer y sin beber. Então ele já estava totalmente exausto. Él estaba totalmente cansado. Agora ele é conduzido Ahora él es llevado para Jerusalém, para Jerusalén, a fim de ser interrogado por Pôncio en Pilatos. fin de ser interrogado por Poncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? ¿Quién era Poncio Pilatos? Era governador romano da Judéia. Era un gobernador romano de Judea. Pilatos, Pilatos, ele foi governador da Judéia él fue gobernador de Judea do ano 26 del año 26 ao ano 36 depois de Cristo. al año 36 después de De Cristo. 26 Desde el a 26 36 al 36 depois de Cristo, después de Cristo. Pilatos foi o governador romano da Judéia. Pilatos fue el gobernador romano de Judea. Mas Pilatos não era um homem bom. Pero Pilatos no era un hombre bueno. Pilatos era um homem maligno. Pilatos era un hombre maligno. Pilatos era um homem maldoso. Era un hombre con maldad. Ele gostava de praticar Le maldades. gustaba de hacer maldades. A Bíblia diz, La Biblia nos dice em Lucas, en Lucas capítulo 13, capítulo 13, uma mortandade praticada por Pilatos. una mortandad hecha por Pilatos. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado com os sacrifícios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilatos mandou matar Pilatos había mandado a matar a alguns galileus algunos galileos e misturou o sangue dos galileus y ha mezclado la sangre de los com galileos os sacrifícios do con templo. los sacrificios del templo. Imagine, Imagine, Pilatos matou os homens. Pilatos ha matado hombres. Pilatos os matou Pilatos lo mató e foram homens que habitavam lá, y eran hombres que vivían allá, na província da en Galileia. la provincia de Por Galilea. nada, Pilatos mandou os matar. Por nada, Pilatos lo mandó a matar. Então ele era um homem ruim. Era un hombre malo. Matou Mató porque ele era um homem de má índole. porque era un hombre de maldad. Então Pilatos não era um homem bom. Entonces Pilatos no era un hombre bueno. Jesus é levado a este monstro, Jesús es llevado adelante de este monstruo, a Pôncio a Pilatos. Poncio Pilatos. E Y Pilatos, Pilatos ele ia ter uma outra conduta com Jesus. iba a tener otra actitud con Jesús. Não pense que Pilatos ia libertar Jesus, querer libertar Jesus. No piense que Pilatos quería liberar a Se Jesús. Pilatos mandou matar os galileus, Si Pilatos mandó a matar a los que galileos, faziam parte da religião que judaica, hacía parte de la religión e judía, Jesus, y Jesús, que eles diziam que era o perturbador do povo. que era el que perturbaba el pueblo, E Jesus, que Jesús, que ajuntava multidões, que juntaba multitudes, que atrapalhava o governo, que molestaba el gobierno, que pregava a restauração de Israel, que predicaba la restauración de pregava Israel, que Israel ia ser liberto das mãos de Roma. predicaba que Israel sería liberado de las manos de Roma. Então Pilatos ia mandar matar Jesus na hora. Entonces Pilato iba a mandar a Jesús a matar Mas en el o que momento. aconteceu? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Deus, Dios ele fala com o homem Dios habla con el hombre em sonho. en sueño. Todas as noites, Todas las noches, querendo o homem ou não querendo, queriendo o no el hombre, Deus fala com o ser humano em sonhos. Dios habla con el ser humano en sueños. Isso está lá no livro de Jó, Está en el libro de Job, capítulo 33, en el capítulo 33, versículo 15 versículo 15 e 16. y 16. Deus fala com os homens através de sonhos. Dios habla a través de sueños a los hombres. Em sonho Em sonho. ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens, ele lhes cela a sua instrução. Por sueños en visión nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala
su consejo. Então Deus tem momentos Entonces Dios tiene momentos que Ele fala com o que homem Dios habla con el hombre em sonho. en sueño. Ele sela sua instrução Él enseña su instrucción em sonho, en sueños, através do sonho. por medio de los sueños. A Bíblia diz La Biblia nos dice que Deus que Dios revelou reveló através de um sonho a través de un sueño a José, a José, capítulo 2, capítulo 2, versículo versículo 22 de Mateus, 22 de San Mateo. diz que José foi avisado por divina revelação em sonho. Dice que José fue avisado por divina revelación en sueño. Então Pilatos, sendo homem de má índole, Entonces, siendo Pilatos un hombre de mala o que índole, aconteceu? ¿qué fue lo que sucedió? Deus teve um encontro com a mulher de Pilatos. Dios tuvo un encuentro con la mujer de Pilatos. Naquela noite que Jesus ficou preso, En aquella noche que Jesús quedó encerrado, amarrado, atado, vedado seus olhos, vendado sus ojos, cuspido, escupido, esbofeteado, Bofeteado. esmurrado, golpeado, inchado, hinchado, de tanto apanhar. de tanto ser golpeado. Jesus lá, Jesús allá, Deus teve um encontro com a mulher de Pilatos. Dios tuvo un encuentro con la mujer de Pilatos. Em sonho. En sueño. Então, quando Jesus foi conduzido a Jerusalém, Entonces, cuando Jesús fue llevado a Jerusalén, a mulher de Pilatos correu e contou o sonho para ele. la mujer de Pilatos fue y contó el sueño para él. Contou o sonho e a visão que ela teve. Ella contó la visión y el sueño que Foi ella por tuvo. isso que Pilatos mudou. Entonces, por eso es que Pilatos E cambió. teve outro tratamento com Jesus Tuvo otro trato con Jesús a respeito de matá-lo ou não. al respecto de matarlo o no. Porque a mulher de Pilatos Porque la mujer de Pilatos teve um sonho. tuvo un sueño. É bíblico. É bíblico. Mateus capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 19. versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho eu muito sofri por causa dele. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Está vendo? ¿Están viendo? A mulher teve um sonho. Entonces la mujer tuvo un sueño. Ela ficou a noite inteira Ella quedó la noche toda perturbada. atribulada. Deus perturbando. Dios O molestándola. anjo do Senhor perturbando-a. El ángel del Señor molestándola. E ela não conseguia ter paz. Ella no podía tener Um paz. sono reparador. Un sueño confortable. Porque Deus ficou a perturbando durante a noite. Porque Dios quedó molestando durante Ela la noche levantou toda. desesperada Entonces se levantó desesperada e foi falar com Pilatos. y fue a hablar con Pilatos. Pilatos já estava no tribunal para julgar Jesus. Pilatos ya estaba en el tribunal para juzgar a Então Jesús. Pilatos teve de achar uma saída. Entonces Pilatos tuvo que encontrar una salida. Pôncio Pilatos achou uma saída. Poncio Pilato encontró una salida. Qual foi? ¿Cuál fue? Barrabás Barrabás era o pior bandido daquela época. era el peor bandido de aquellos días. A história diz que era um homem alto, La historia nos cuenta que era un hombre alto, um homem forte, un hombre fuerte, musculoso, musculoso, alto. alto. E ele era o pior assassino, bandido, malfeitor daquele tempo. Era el peor bandido, asesino, malhechor de aquellos días. Então, como tinha de soltar uma pessoa devido à Páscoa, Como tenían que soltar a una persona debido a la Pascua, então ele leva Pilatos leva Barrabás entonces Pilatos lleva a Barrabás e Jesus y a Jesús para o tribunal, al tribunal e Pilatos apresenta y Jesus. Pilatos presenta a Jesús. João 19:5. Juan 19:5. Eis aqui o homem. He aquí el hombre. E apresenta também Barrabás. Y presenta también a Barrabás. Só que entenda bem, Solo que comprendan bien. a multidão La multitud gritou gritó para crucificar Jesus. para crucificar a Jesús. Não foi porque a multidão quis. No fue porque la multitud Porque quiso. a multidão sabia que Jesus era de Deus. Porque sabía la multitud que Jesús era de Dios. Porque eles lembravam Porque ellos recordaban dos pães que Jesus multiplicou. de los panes que Jesús había multiplicado. Eles lembravam Ellos recordavam da água que Jesus transformou em vinho. el agua que había sido transformada en vino. Eles lembravam Ellos recordaban dos peixes de los peces que Jesus multiplicou. que Jesús había multiplicado. Lembravam também Recordaban también das curas milagrosas de las sanidades milagrosas operadas, obradas por Jesus. hechas por Jesús. Então eles não gritariam: crucifica Jesus. Entonces ellos no gritarían, crucifiquen a Não, Jesús. No, no. mas os principais dos judeus, Pero los principales de los ou judíos, seja, os representantes da religião judaica, o sea, los representantes de la religión judía, ficaram andando no meio da multidão quedaron en medio de la multitud e gritando: y gritando: manda crucificar Jesus! manden a crucificar a Jesús. Manda matar Jesus! Manden a matar a Jesús. Manda matar! A matarlo. Tem que matar! Hay que matarlo. Ele blasfemou! Él ha blasfemado. Ele diz que é o eu sou! Él dice, él soy yo. Ele diz que é o Filho de Deus! Él es el Hijo de Dios. Então
Então eles ficaram persuadindo, Entonces ellos quedaron persuadiendo, ficaram obrigando. quedaron obligando O método da persuasão, por el método de la seducción, persuasión, que é a manipulação. que es manipular. Eles ficaram manipulando Ellos quedaron o manipulando povo el pueblo para gritar. para que gritasen. A sentença da turma foi o brado. La sentencia de la multitud fue el lanzado. Crucifica Jesus Crucifiquen a e Jesús solta Barrabás. y suelten a Barrabás. Mateus, Mateos, capítulo 27, versículo 20 e 21. capítulo 27, versículo 20 y 21. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás, y crucifiquen a Jesús. Mandaram soltar Mandaron a soltar o bandido Barrabás al malhechor e Barrabás crucificar y a crucificar o Filho de Deus. al Hijo de Dios. Nisto, Esto, Barrabás foi solto Barrabás fue suelto e Jesus y Jesús é novamente açoitado. nuevamente azotado. Mas agora ele passaria pela pena do açoite de Roma Ahora pasaría por la pena de azote de Roma e y posteriormente luego después ser entregue ser entregado à crucificação. a la crucificación. Como será ¿Cómo o será açoitamento el azote romano? romano? Daqui a pouquinho vamos saber. Y aquí a poco saberemos. Consumada foi a obra, vou render todo o meu ser. Eu só quero, pecador, nunca te esqueças, pois morri para que mereças o reino de Deus, meu Pai. Mateus capítulo 27, versículo 26. San Mateo capítulo 27, versículo 26. A quarta fase La cuarta etapa dos padecimentos de Cristo. de los padecimientos de Cristo. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. No açoitamento romano, En el azote romano, passava a pessoa pelo açoitamento romano aquel que pasaba por el azotamiento romano e a flagelação. y la flagelación. No açoitamento romano, En el azote romano, a vítima era despida, la víctima era despedida, a vítima ficava completamente nua, quedaba completamente desnuda, sem roupa, sin ropa, e era presa a uma coluna. era atada a una columna. A pessoa era La amarrada, persona era atada uma coluna ou um tronco, a una columna o a un tronco. e os dois braços ficavam amarrados ao alto. Los dos brazos quedaban atados a lo alto. E a vítima ficava nua, La persona quedaba desnuda, presa com as mãos atadas presa con las manos atadas a uma coluna a una columna ou a um tronco. o a un tronco. Então ficavam dois algozes. Entonces quedaban dos Algozes, carrascos. carrascos, Ficavam dois algozes. dos algoces. Um à direita Uno a la derecha e outro à esquerda. y otro a la izquierda. Porque quando um batia, En cuanto uno o golpeaba, outro que tirava o instrumento de tortura, el instrumento de tortura, o outro já colocava novamente o instrumento de tortura. ya el otro colocaba nuevamente el Então, instrumento um de batia, tortura. Uno golpeaba seguidamente o outro batia. y el otro después golpeaba. Quando o outro tirava, Cuando uno o quitaba, outro punha. el otro ya colocaba. O instrumento de tortura El instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira era un corto pedazo de madera
no qual estavam presas várias tiras donde estaban atadas varias tiras trançadas de couro, tranzadas en cuero, como tranças. como trenzas, Como as irmãs fazem tranças na cabeça, como trenzas como hacen las hermanas. o couro ficava trançado El cuero quedaba en forma de trenza e também, além das tranças, y más allá de las o trenzas couro trançado, del cuero que era trenzado, ficavam grandes nós quedaban grandes nueces nas tiras. en las tiras. Então ficava o curto cabo de madeira Quedaba el corto pedazo de madera, cabo, com várias tiras de couro con varias tiras de cuero, trançadas Trançadas. e ainda com grandes nós. engrida con grandes nudos. Nas pontas das tiras de couro En las puntas de la tira de cuero ficavam pedaços de ossos. quedaban pedazos de huesos. Ficavam pedaços de ossos, Quedaban pedazos de huesos, chumbos, fierros, ossos, chumbos, ferros e ainda lâminas finas. y aún todavía láminas finas. Então eram 4 tipos Eran 4 tipos de objetos. de objetos. Nas pontas das tiras de couro En las puntas de las tiras de cuero ficavam quedaban ossos, huesos, ferros, fierros, chumbos chumbos, pelotas e ainda lâminas finas. y aún todavía láminas finas, Lâminas finas pontiagudas e curvadas. como si fuese como para pescar, É como fosse anzol. como si fuese un anzuelo. Sim. Sí. Ficavam lâminas finas pontiagudas e curvadas. Láminas finas, puntiagudas y corvadas. Porque aquelas lâminas ficariam presas na carne Porque aquellas láminas quedarían presas en la daquele carne. que seria crucificado. Aquel que sería crucificado. Então, resumindo, Resumiendo, o instrumento de tortura, el instrumento de tortura, cabo de madeira un pedazo de madera, cabo, com várias tiras de couro, con varias tiras de cuero, com grandes nós. grandes nudos. Ainda as tiras eram trançadas Las tiras eran en forma de trenza. nas pontas das tiras de couro. En las puntas de la tira de cuero Ficavam pedaços de ossos, quedaban pedazos de huesos, chumbos, pelotas, ferros hierros, e lâminas finas, láminas finas, pontiagudas puntiagudas e curvadas. y curvadas. A esse instrumento de tortura A ese instrumento de tortura davam-se os nomes de açoite, eran llamados azotes, azorrague, azohagi, chicote chicote, e chibata. shibata. Então os algozes ficavam à direita, outro à esquerda. Uno quedaba a la izquierda, otro a la derecha. Então Jesus ficou amarrado, Entonces Jesús quedó atado, com as mãos atadas, nu, con las manos atadas, desnudo, no tronco ou na tronco coluna, o en una columna, enquanto os algozes mientras los algoces bateram em Jesus Cristo. golpeaban en Jesucristo. Imagine Imagine aquelas tiras de couro aquellas tiras de cuero en trançadas, forma de trenzas, com grandes nós, con grandes nudos, pegando nas costas de Jesus Cristo, golpeando la espalda de Jesucristo, pegando nos ombros, golpeando en los hombros, nas pernas. en las piernas. Ainda pense mais, Aún piense más, aqueles ossos, aquellos huesos eram ossos de carneiro, eran huesos de carnero, batendo na carne de Jesus Cristo. golpeando la carne de Jesucristo. O chumbo, El chumbo, imagine o inchaço que ficava, lo hinchado que quedaba, os ossos inflamavam, los huesos se os inflamaban, ossos se inflamavam. los huesos se E inflamaban, ainda aquelas lâminas aquellas láminas que entravam na carne do nosso Senhor. que entraban en la carne de nuestro Señor. Então eles puxavam. Entonces ellos tiraban. Imagine, irmãos, Imaginen, hermanos, os buracos que ficaram. los agujeros que quedaban, Porque eles puxavam porque ellos tiraban para o outro bater. para que el otro golpease. Então, imagine, muitas pessoas Muchas personas não aguentavam no resistían o açoitamento. el azote. Os cortes eram tão profundos Los cortes eran tan profundos que apareciam as veias, que parecían las venas, as artérias las arterias e às vezes até os órgãos internos. y hasta a veces los órganos internos. Mostravam os pulmões, Mostraban los pulmones, o coração, el corazón, os rins, los riñones, o fígado, el hígado, o estômago. el estómago. E muitas vítimas Y muchas de las víctimas morriam no açoitamento morían en el azote e a flagelação. y la flagelación. Em muitos casos, En muchas a oportunidades, vítima morria durante o açoitamento e flagelação, la víctima moría sobre el azote y la porque era uma tortura Era pavorosa. una tortura horrible. Aquele sangue ficava no corpo, Aquella sangre quedaba en el o cuerpo, sangue coalhava no corpo, coalhava no chão. volcaba en el cuerpo, en el piso.
O fato de Jesus Cristo não poder levar a cruz El hecho de que Jesucristo no pueda llevar la cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento, debe haber sido por causa de su horrible sufrimiento, resultante desse castigo. el resultado del castigo. Pense agora, Piense ahora, Jesus, Jesús ele estava sem comer estaba sin comer desde o dia anterior, desde el día anterior, já estava fraco, ya estaba débil, totalmente pálido, totalmente pálido, com os olhos fundos, con los ojos profundos, sem tomar uma gota d'água, sin tomar una gota de agua, já tinha sido cuspido, ya había sido escupido, esmurrado, maltratado, esbofeteado, bofeteado, já tinha sido envergonhado ya había sido avergonzado junto a Barrabás, a Barrabás quando este foi solto cuando él fue suelto e Jesus foi entregue ao açoitamento. y Jesús fue entregado al azote. E agora, Y ahora, irmãos, hermanos, aquelas lâminas aquellas láminas pontiagudas, puntiagudas, curvadas, curvadas, ficavam presas quedaban presas, agarradas na carne de Jesus. en la carne de Jesús. E os algozes não tinham dó. Y los no tenían dolor. Eles puxavam com tudo. Ellos tiraban con Então todo voavam até pedaços de carne. y volaban hasta pedazos de carne E o osso batendo. y el hueso E o golpeando chumbo y la pelota que inchava tudo. que hinchaba todo. Ficava aqueles vergalhões vermelhos. Quedaban aquellas moradas rojas E os ossos. y los huesos E os ferros. y los fierros E aquelas tiras. y aquellas tiras. Vence, foi tudo pela nossa alma. Piense, fue todo por nuestra alma. Cristo estava da maneira que ele já não tinha aparecer. Cristo ya no tenía forma de aparecer. Estava com o rosto pálido, El rostro pálido, emagrecido, flaco, pasmado. pasmado. Capítulo 52, 14 de Isaías. Capítulo 52 de Isaías. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado. Olha, Mire, o parecer dele estava muito desfigurado, el rostro está muy desfigurado. mais do que qualquer outro, mais do que o de outro qualquer. O parecer dele estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Y como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de los hijos de los hombres. Cristo já estava totalmente pasmado. Jesús estaba totalmente pasmado. O parecer estava desfigurado, El parecer estaba mais do que desfigurado. qualquer homem. Más de cualquier otro Aquele hombre. rosto pálido, Aquel rostro pálido, faminto, hambriento, perdendo sangue, perdiendo sangre, com o corpo esburacado, el cuerpo lleno de agujeros, inchado, hinchado, vermelho de tanto apanhar. rojo de tanto ser golpeado. Os algozes Los verdugos batiam nele. lo golpeaban. É por isso Es por esto que a Bíblia nos diz, la Biblia nos muestra. Isaías 53, versículo 5, Isaías 53, versículo 5. mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Da coroa de espinhos, os cravos enormes nas mãos e nos pés. De por mim ter sofrido calado, ser crucificado sem crime algum cometer. Ah, se eu pudesse lhe defender e dos carrascos lhe esconder, eu livrado daquela cruz. Ah, se eu pudesse estar contigo naquela aflição, livrado dos cravos nos pés e nas mãos. Mas era plano e eu não pude impedir na cruz sua morte. A cruz era minha, mas insistia em carregar.
Quinta fase dos padecimentos de Cristo. Quinta etapa de los padecimientos de Cristo. Mateus capítulo 27, San Mateo capítulo 27, do versículo 28 ao 30. versículo 28 al 30. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na capa, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y echando la rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo: Salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Jesus então é desamarrado, Entonces Jesús es desatado, e depois da flagelação, y luego de la flagelación, puseram Cristo em meio à tropa romana, pusieron a Cristo en medio de la tropa romana, a corte romana. la corte romana. O que era a corte romana? ¿Qué era la corte romana? Era uma unidade militar armada Era una unidad militar armada de 600 soldados. de 600 soldados. Corte, Corte, unidade militar armada unidad militar armada, composta por 600 soldados. compuesta por 600 soldados. Esses soldados, Esos soldados, eles tinham um capacete, ellos tenían un casco, veludo un- vermelho em cima do capacete, era como pelos rojos arriba del casco, tinham escudos, tenían escudos, botas, botas, couraça. una coraza. Então, era uma armadura completa. Entonces era una armadura completa. Então, levaram Jesus Cristo Entonces llevaron a Jesucristo despido desnudo à corte romana. a la corte romana. Isso era para zombar do Filho de Deus, Esto era para burlarse del Hijo de Dios. porque eles pensaram, ele é tão poderoso, Él es tan poderoso. ele diz que é rei, Él dice que es rey. vamos levá-lo sem roupa, Vamos a llevarlo desnudo, sin ropa, à corte mais poderosa do reino. a la corte más poderosa del reino. Mateus capítulo 27, versículo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio y le reunieron alrededor de él a toda la compañía. Então Jesus ficou diante da corte, Entonces Jesús quedó delante de la compañía, sem roupa. sin ropa. Imagine, irmão. Imagina, hermano, Aqueles soldados, 600 soldados, todos de armadura, aquellos soldados 600 con su armadura e Jesus Cristo sem roupa alguma. y Jesucristo sin ropa alguna. Que sofrimento, ¡Qué sufrimiento! que vergonha ¡Qué vergüenza! que um ser humano pode passar. El ser humano puede llegar a pasar. Pense, Piense, vamos se colocar no lugar. coloquémonos en el lugar. Eu, Yo, o amado ouvinte, o usted, amado oyente, diante do exército, delante de un ejército, nós nos apresentarmos ao exército, nosotros presentarnos o delante del exército com ejército, todos os el armamentos, ejército todo con sus armamentos e nós y nosotros sem roupa alguma. sin ropa alguna. Que vergonha. ¡Qué vergüenza! Quem não se envergonha ¿Qué nos avergonzará diante de uma cena tão cruel? de una situación tan cruel? Nisso, En esto, os soldados colocaram uma capa nele, los soldados colocaron una manta, un capo en él, una capa en él, porque os reis naquela época porque los reyes en aquella época usavam um manto de veludo vermelho nas costas. una túnica de pelo rojo en la espalda. Usava um cetro na mão direita Usaba un cetro en la mano derecha e usava uma coroa y usaba de ouro na cabeça. una corona de oro en la cabeza. Assim os reis se apresentavam. Así los reyes se presentaban. Manto vermelho nas costas, Túnica roja en la espalda, cetro de ouro na mão direita cetro de oro en la mano e derecha coroa de ouro na cabeça. y corona de oro en la cabeza. Então o que fizeram com Jesus Cristo para zombá-lo? Entonces, ¿qué hicieron para Jesucristo burlarse? Colocaram
um trapo nas costas dele, Colocaron un trapo, un pedazo de tela en la espalda de él. colocaram uma cana Colocaron una caña na mão de Jesus Cristo en la mano de Jesucristo. e colocaram uma coroa de Y espinhos colocaron una corona de espinos em sua cabeça. sobre su cabeza. Mas entenda, Pero entiendan, eles gritavam: salve o rei dos judeus! ellos gritaban, salve el rey de los Estão judíos, querendo zombar. queriéndose burlar. Você não é rei? Si él es rey, Salve o rei dos judeus! salve el rey de los E os judíos. soldados se ajoelhando Y los soldados se com arrodillaban um ato de zombaria. como un acto de burla. Ao invés de uma vez- capa de veludo vermelha, En vez de una capa de pelos rojos, um trapo un trapo, vermelho nas costas. pedazo de trapo rojo en la espalda. Ao invés de um cetro de ouro na mão, En vez de un cetro de oro en la mano, uma cana. una caña. Ao invés de uma coroa de ouro, En vez de una corona de oro, uma coroa de espinhos. una corona de espinos. Só que aconteceu Solo que sucedió um fato terrível. un hecho terrible. A coroa de espinhos La corona de espinos era muito pequena para Jesus era muy pequeña para Jesús e não cabia na cabeça y dele. no entraba en la cabeza de él. A coroa não entrava La corona no encajaba, no entraba, porque ela era pequena demais. porque ella era pequeña demasiado. Então a Bíblia diz Entonces la Biblia nos dice que pegaram que agarraron aquela cana, aquella caña, ou como é chamado caniço, un pedazo de palo llamado caña, que estava que estaba na mão de en Jesus. la mano de Jesús. Tiraram a cana da mão dele Quitaron la caña de la mano de él e os soldados começaram a bater com a coroa de espinhos y los soldados comenzaron a golpear la corona de espinos para a coroa de espinhos caber na cabeça dele, para que la corona de espinos encajase en la cabeza de él, para que coubesse em sua cabeça. para que cupiese en su cabeza. Mateus capítulo 27, versículo 30. San Mateo capítulo 27, versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en él en la cabeza. Agora pense, irmão, Ahora piensen, hermanos, mais ou menos o tamanho do espinho el tamaño de los espinos, era como o tamanho de um dedo indicador. como el tamaño de un dedo indicador, el que indica, señala. Pense, aquilo sendo batendo com caniço Imagine eso siendo batido con la caña na cabeça do Filho de Deus, en la cabeza del Hijo de Dios, na cabeça de Jesus Nazareno, en la cabeza de Jesús el Nazareno, batendo siendo golpeado para aquela coroa caber na cabeça para dele. que esa corona encajara en la cabeza de él. Então aquela coroa de espinhos Entonces aquella corona de espinos penetrava profundamente. penetraba en lo profundo, Os espinhos penetravam profundamente los espinos penetraban profundamente no couro cabeludo de Jesus en el Cristo. cuero cabelludo de Jesucristo. Aqueles espinhos começaram a rasgar a cabeça de Jesus. Aquellos espinos comenzaron a quebrar la cabeza de Jesús. Aqueles espinhos começaram a rasgar as fontes santas de nosso Senhor. Aquellos espinos comenzaron a lastimar, a romper la fuente santa de nuestro Señor. Fontes, Fuentes, cada dos lados da testa. cada uno a los lados de la cabeza. Fonte a cada dos lados da testa. Fuentes cada uno del lado de la Entre frente. os olhos e as orelhas. Entre los ojos y las orejas. Pense, irmão. Piensa, hermanos. Aquilo rasgando o couro cabeludo do Senhor. Ellos rompiendo el cuero cabelludo del Aqueles Señor. espinhos entrando na cabeça de Jesus Aquellos Cristo. espinos entrando a la cabeza de Jesucristo. Aqueles espinhos rasgando as fontes do Filho de Deus. Aquellas espinos rasgando, rompiendo la sien del Hijo de Dios. E eles sem piedade, os soldados sem piedade alguma, Y los soldados sin piedad alguna batiam com toda a força. golpeaban con toda fuerza. E Jesus Cristo calado, Y Jesucristo callado. não abriu a boca. No abriendo la boca. Jesus Cristo nada falou, Jesucristo nada habló. ficou calado. Quedó callado. Aqueles espinhos entrando na cabeça, Aquellos espinos entrando a la cabeza. ele calado. Él callado. Aqueles espinhos rasgando Aqueles- o couro de nosso Senhor. Rompiendo el cuero de nuestro Oh, Señor. glória a Deus, aleluia. Oh, gloria a Dios, E aleluya. o Filho de Deus estava calado Y el Hijo de Dios estaba callado por causa da nossa salvação, por causa de nuestra salvación. por causa da alma do pecador. Por motivo del alma del pecador. Ele se calou Él quedó callado para que nós para que nosotros glorificássemos o seu nome. glorificásemos su nombre. Ele se calou Él quedó callado para que nós abríssemos a boca para pregar o para que evangelho. abriésemos nuestra boca para predicar el Evangelio. Ele se calou Él quedó callado para que levantemos as nossas vozes para que levantemos nuestra voz para proclamar a perfeita salvação, para proclamar la perfecta salvación, a salvação
perfeita e gloriosa, La salvación perfecta y gloriosa. divina, Divina. real, Real. que só Jesus tem poder Que para solo dar. Jesús tiene poder para Então, darnos. Cristo Entonces Cristo sofre. Coroa de espinhos corona de espinos é colocada, es colocado rasgando rompiendo a sua cabeça, su cabeza, seu couro cabeludo su cuero cabelludo e as suas fontes santas. y las 100 santas. Reflito, mataram meu Senhor, meu mestre foi cruelmente injuriado. Imagino se era seu direito amar, então por que foi injustamente condenado? O teu suor de sangue, perdoa-me, Senhor. Tua angústia constante, perdoa-me, Senhor. O teu suor de sangue, perdoa-me, Senhor. Tua angústia constante, perdoa-me, Senhor. Sexta fase Sexta etapa dos sofrimentos de Cristo. de los padecimientos de Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 31. Mateo capítulo 27, versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Vestiram então as mesmas vestes, Entonces le colocaron las mismas vestiduras, as quais Cristo já tinha descido do Getsemane. aquellas que tenía ya puesta cuando bajaba del monte de Getsemaní. Aquela veste de Cristo Aquella vestidura de já Cristo estava toda manchada de sangue. ya estaba toda manchada de sangre. O sangue já estava seco, La sangre ya estaba seca, porque Jesus já tinha suado sangue. Jesús ya tenía sudado sangre. Jesus já tinha suado sangue por seu corpo. Jesús ya tenía sudado sangre por su cuerpo. Então aquela roupa já estava toda suja, Entonces aquella ropa ya estaba toda sucia, fedendo, con mal olor, com o fedor do sangue. con el olor de la sangre. Que você sabe muito Y bem, ustedes saben muy bien, o sangue coalha, la sangre se coagula, o sangue começa a feder. la sangre comienza a quedar fea. E Cristo estava com aquela roupa. Y Jesucristo estaba con aquella ropa. Nada de cheirosa, não. Nada de limpia, linda, no. Ah, mas aconteceu, claro que sim. ¿Sucedió esto? Claro que sí. Isto é o verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo. Este fue el real, verdadero sufrimiento de Não Cristo. vestem aquela mesma roupa nele. Colocaron aquella misma ropa en él E obrigaram que ele colocasse a cruz sobre seus ombros. y obligaron que él pusiese la cruz sobre sus hombros. Cristo começa a caminhada para o Gólgota. Jesucristo comienza a caminar al Gólgota. Gólgota Gólgota é traduzido por lugar da caveira. significa lugar de la calavera, Ou também pode ser chamado de Calvário. o puede ser también conocido como Calvario. Calvário, Calvario. a palavra Calvário significa lugar da caveira. Calvario significa lugar de la calavera. É chamado de Calvário, Llamado de Calvario, também chamado de Gólgota, también conocido como el Gólgota, que era um que monte era un monte no formato de uma caveira. en forma de una calavera. Este Gólgota Gólgota ou Calvário era um monte quase sem árvores, era un monte sin árboles e o formato deste y monte la forma de este monte parecia a cabeça de uma caveira. parecía la cabeza de una calavera. Então Jesus sobe aquele morro Entonces Jesús sube a aquel monte com aquela cruz pesada nas costas. con aquella cruz pesada en la espalda. Pense, Piense, Jesus Jesús já tinha sido esmurrado, ya tenía sido golpeado, cuspido, escupido, chutado. una patada dada, Jesus já tinha levado tapas no rosto, ya se había dado cachetadas en el rostro, sendo esbofeteado. siendo abofeteado. Jesus já tinha sido Jesús ya tenía sido seus olhos vedados, sus ojos vendados, cuspido, escupido, já tinha sido açoitado ya había sido azotado com 2 algozes, con 2 algoces, ele completamente sem roupa, él completamente sin ropa, um cabo de madeira, en un cabo de madera,
várias tiras de couro trançadas, varias tiras de cueros en forma de trenzas, com grandes nós, con grandes nudos, cujas pontas las cuales las puntas tinham tenían ossos, huesos, chumbos, pelotas, ferros hierros e lâminas pontiagudas. y láminas puntiagudas. Então ele já estava todo cortado. Entonces él estaba todo cortado. Agora a coroa de espinhos que rasgou a sua cabeça, Ahora la corona de espinos que había rasgado toda su cabeza, rasgou suas fontes. quebró sus fuentes. Ele sem comer e sem beber, Él sin comer y sin beber, sem tomar, sem dormir também. sin dormir también. Estava desfigurado, desfalecido Estaba desfigurado, desfallecido e também já envergonhado, y también avergonzado, exposta a sua nudez 2, 3 vezes ali seguidas. expuesto su nudez 2, 3 veces consecutivas. Lembre-se, Recuérdese. ele estava como homem. Él estaba como hombre. Agora colocam a cruz Ahora colocan una cruz no ombro de en Cristo los hombros de Cristo e o faz subir o lugar da caveira. y le hacen subir al lugar de la Ou calavera. seja, O sea, o Calvário, al Calvario, o Gólgota. el Gólgota. Então Jesus Cristo, Entonces Jesucristo, ele não aguentou o peso da cruz. él no aguantó el peso de la cruz. Aquela cruz pesada no ombro dele. Aquella cruz pesada en los hombros de él. Pense, irmão, Piensa, hermano. quando a pessoa está doente, Una persona está enferma, chega de uma internação, llega de ser internada, não aguenta levar uma sacola, no aguanta ni llevar una bolsa. uma bolsa, Una bolsa. nada. Nada. Você imagine depois disso tudo. Imagínense después de todo eso, A grande perda de sangue que ele teve. la gran pérdida de sangre que él tuvo. Agora ele com aquela cruz de madeira, Ahora con aquella cruz de madera, madeira rústica. aquella madera rústica, Não era madeira polida, no não. era una madera pulida, no, Invernizada, não. ni tampoco barnizada, no. Era uma madeira rústica. Era una madera rústica, Bruta. bruta, Nas costas en dele. la espalda de él. Aquilo ali rasgava a sua pele, Eso ya quebraba su piel, machucava o seu ombro. golpeaba su hombro. E Cristo andando com aquela cruz. Y Jesucristo andando con aquella cruz. Então Cristo, não aguentando o peso da cruz, Entonces Cristo, no aguantando el peso de la cruz, em certa altura da montanha, a cierta altura de la montaña, caiu devido ao peso. se cayó debido al peso. Cristo cai com o peso da cruz. Cristo cae debido al peso de la cruz. Caiu, Cayó, bateu o joelho, bateu o rosto, ele cai. se golpeó la rodilla, el rostro, él Ainda mais cayó. quando ele caiu, aquele peso daquela cruz em seu Y corpo. más allá de eso, la cruz, el peso de la cruz sobre su cuerpo. Então Cristo se esforça para levantar-se, todavia não consegue. Jesucristo se esfuerza para levantarse, pero todavía no puede. Não consegue se levantar para continuar o trajeto. No puede levantarse a continuar el trayecto. Foi uma subida. Era una subida. Não foi nada plano, não. No fue nada plano, no. Foi uma subida. Una colina, una subida. Foi uma senda de horror. Fue una subida de horrores. Foi uma senda Un perigosíssima. camino peligrosísimo. Com pedras, pedregulhos, pedregais. Piedras, camino de piedras. Cristo sobe aquilo ali descalço, Jesucristo sube ahí descalzo. com a roupa já fedendo do suor de sangue, La ropa ya hedionda del sudor de sangre. que tinham colocado a roupa novamente Que nele. le habían puesto la ropa nuevamente anterior Então que él tenía. sobe o Filho de Deus ali. Entonces sube el Hijo de Dios ahí. Cristo não conseguindo levantar. Jesucristo no pudiendo levantarse. A Bíblia diz La Biblia nos dice que tinha um lavrador vindo do campo. que había un labrador viniendo del campo. Era um homem Era un hombre por nome Simão. llamado por el nombre Simón. Ele era um varão sirineu. Era un varón sirineo. Ele era nascido na cidade de Cirene. Era nacido en la ciudad de Sirene. Ele era sirineu Él era sirineo porque nasceu na cidade de Cirene. porque nació en la ciudad de Sirene. Então ele tinha olhado a plantação dele no campo, Entonces él había venido de ver la plantación de su posto campo. que era um lavrador. Lógicamente que era un labrador. Quando ele veio do campo, Cuando él regresa del campo, ele se depara él se ve com a cena. con el momento en Cristo andando Cristo com caminando a cruz no ombro com a cruz nos e o ombros. momento que Cristo caiu. y en el momento que Cristo ha caído. Ninguém chorava. Nadie lloraba. Os apóstolos, Los apóstoles, os discípulos los discípulos estavam escondidos. estaban escondidos. Quem chorava ¿Quién lloraba por ele ali por él ahí? era Maria, Era María, a mãe dele. la madre de Jesús. Por quê? ¿Por qué? Por mais que os discípulos viram os milagres Por más que los discípulos habían visto los milagros, e eles rejeitassem Jesus no momento de maior aflição, rechazasen a Jesús en el momento de mayor aflicción, Maria tinha certeza do anjo que falou com ela. María tenía la seguridad de que el ángel le había hablado a Que o ella. anjo falou: Que el ángel le había hablado.
Lucas 1, 34 e 35. Lucas 1, 34 y 35. Eis que tu conceberás o Filho de Deus. Es que tú concebirás el Hijo de Dios. E será chamado Filho de Deus. Y será llamado Hijo de Dios. E será concebido no teu ventre. Y será concebido en tu vientre. Por obra e graça do Espírito Por Santo. obra y gracia del Espíritu Então, Santo. por mais que ninguém cresce, Por más que nadie creyera, Maria sabia María tenía seguridad que ele era o Cristo bendito. que él era el Cristo bendito. Maria sabia que ele era o Salvador da María humanidade. sabía que era el Salvador de la humanidad. Maria que criou. María que fue el que Maria la o crió. amamentou. María lo había amamentado. Maria ouviu fazer sinais. María lo escuchó hacer señales. Maria ouviu trabalhar. María lo vio trabajar. Jesus sendo carpinteiro, Maria contemplou, aleluia. Jesús siendo el carpintero, María lo contemplaba, aleluya. Porque a história diz que José morreu muito novo. Porque José había muerto muy joven. Quem sustentou a casa foi Jesus. Quien sustentaba la casa era Jesús. Então Maria sabia que ele tinha sustentado a família. Entonces María sabía que Jesús había sustentado E a la conhecia familia. a missão que lhe fora confiada. Y sabía la misión que le había sido confiado. Então Maria chorava Entonces María lloraba durante todo o trajeto. durante todo el trayecto. Nisso, En esto, Simão, Simón, esse varão sirineu, ese varón sirineo, ele vindo do campo, ele depara com a turba. él viene del campo y se repara con la Gritando multitud. de alegria. Gritando de alegría. Porque aquele homem ensanguentado, Porque aquel hombre ensangrentado, com a roupa ensanguentada, con la ropa com ensangrentada, sangue correndo no seu rosto, na sua fronte, la sangre corriendo por su rostro, por su frente, ele estava sendo él estaba siendo levado à crucificação. llevado a la crucifixión. Porém, aquele homem cai. Entonces aquel hombre cae. Isso era um espetáculo. Era un espectáculo. Eles batiam palma, Ellos golpeaban las palmas, assobiavam, se erguiam burlaban, as mãos. levantaban las manos. Cristo estava sendo Cristo um estaba haciendo, espetáculo para os tais. era un espectáculo para los tales. E Simão Sirineu, Simón Sirineo, Mateus capítulo 15, versículo 21, Mateo capítulo 15, versículo 21. ele tinha dois Él filhos, tenía dos hijos, por nome de Alexandre por el nombre de Alejandro e Rufo. y Rufo. Ele era lavrador, Él era labrador, homem do campo, hombre del campo, pai de Alexandre. padre de y de Alejandro Rufo. y de Rufo. Porém, Por lo tanto, não pense, amada audiência, no piense, amada audiencia, que Sirineu levantou a cruz de Jesus Sirineo levantó la cruz porque de ele Jesús teve dó, porque él tuvo dolor, porque ele teve um dó de Jesus. porque él tuvo lástima de Jesús. Não. No. Simão Sirineu ergueu a cruz porque foi obrigado. Simón Sirineo levantó la cruz porque fue obligado. Não foi porque teve dó. No fue porque él tuvo dolor. Não foi porque teve compaixão de maneira alguma. No porque tuvo compasión de forma ninguna. Capítulo 27, versículo 32 de Mateus. Del capítulo 27, versículo 32 de E Mateo. quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón, que este fue obligado a que llevase la cruz. Como aquele homem se deparou com a crucificação vindo do campo, com a cena da caminhada à crucificação? ¿Cómo aquel hombre se encontró con aquella escena, con la llevada de Jesús a la crucifixión? Os soldados, os carrascos da crucificação, Los soldados de la crucifixión obrigaram, levante a cruz dele, le obligaron, levante la cruz de él, leve a cruz dele, lleve la cruz de él, leve um pouquinho. lleve un poco. E ele não estava querendo, Y él no quería. ele foi constrangido. Él fue obligado. O que é ser constrangido? ¿Qué es ser constrangido? É ser forçado, Es ser obligado. Forzado. é ser coagido, Es ser forzado. é ser obrigado. Es ser obligado. Simão Sirineu foi obrigado. Simón Sirineo fue obligado. Simão Sirineu foi coagido. Simón Sirineo fue obligado. Simão Sirineu foi forçado. Fue forzado. Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 23. Puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Y pusieron la cruz en la espalda de él para que él ayudase a Jesús. Então os próprios soldados levantaram a cruz de Jesus Entonces- e colocaram, leva um pouco. Entonces los propios soldados que agarraron la cruz y le pusieron la arriba de Simón. Él y no se tenía puso. opción. Él no tenía opción. Então ele levou Entonces él llevó aquela cruz aquella cruz obrigado obligado pelos soldados da crucificação. por los soldados de la crucificación. Que coisa, né? Qué cosa, ¿no? Nem uma mão amiga Ni una mano ele amiga encontrou él encontró para erguer ali para llevar a cruz que estava. la cruz que estaba.
Que linda mensagem da crucificação, hein, irmão Mariano? La verdad que sí, Pastor Johnny, mensaje muy especial la que hemos comenzado Começado. Na semana que vem, semana que na viene, quarta-feira que vem, miércoles que viene. então nós temos mais 4 tópicos, 4 etapas más 4 etapas da crucificação. de la crucificación. Temos 4 fases dos padecimentos de Cristo para a quarta-feira que vem. Es interesante, pastor, porque es importante nosotros conocer el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. É verdade, pastor, porque a salvação toda foi crucificada, a humanidade toda foi crucificada com o próprio Senhor. Y algunos que nos llevan la importancia, pastor, de la crucifixión, el sufrimiento real, verídico, que en la Biblia nos muestra que Jesús ha padecido por nosotros. Y es importante, los creyentes hoy en día, que muchos que no estamos valorando en sí, la sangre derramada en la cruz, aprender y conocer el sufrimiento real de Jesucristo. É verdade. Quando a pessoa estuda a crucificação, ela passa a dar valor a Jesus Cristo, porque ela conhece realmente que essa obra da crucificação foi uma obra perfeita e gloriosa para Deus. Foi uma obra gloriosa que Deus achou em Jesus. Es verdad, Pastor Johnny. Entonces es importante, ya hemos aprendido lo que Jesús ha sufrido, los azotes, la vergüenza, el castigo que Él ha sufrido por nosotros, y todavía nos resta, Pastor Johnny, la crucifixión, la parte más, yo creo que más importante. Então, os ouvintes, que tem de fazer, irmão Mariano? Semana que vem, Y traer lápiz, y agarrar lápiz y papel, ¿no, Pastor Johnny? Ah. Que estamos viendo en la palabra de Dios, real crucifixión, ni agregando ni quitando, la historia real. é verdade, a história real, nem tirada, nem acrescentada. É a história real do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces será hasta el miércoles que viene, Pastor Johnny, Eso. con este mensaje y las 4 etapas que nos restan de la crucifixión de Jesucristo. É verdade. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Quem se despede, na paz do Senhor, é seu irmão Pastor Mariano Costa, e irmão Johnny Mange. Fique com Deus e Deus falará continuamente ao seu coração.